नमस्कार मु राजीव पंडा स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ अध्याय आज अध्याय आम से जाना गणन संख्या विषय गणन संख्या विषय आम जानी 50 जाए आज 50 टू 100 मध्य गणन संख्या गुड़ी को जाना आसतु 50 को आम कौन कहते आंबदे बा आईनबदे आज अध्याय गणन संख्या डे 4 आज जानिबा 50 टू 100 मध्य गणन संख्या गुड़ी 50 को कह जाए आंबदे आंबदे 51 आंबदे 9 तापर आसियो 52 आंबदे रेंडे एमिति आंबदे 3 आंबदे 4 आंबदे 5 आंबदे 4 आंबदे 5 50 है आंबदे 51 है आंबदे 1 52 है आंबदे 2 53 है आंबदे 3 54 है आंबदे 4 55 है आंबदे 5 या पर जानिबा 55 रु 56 रु 60 भीतर थिबा संख्या को 55 पर आसियो 56 57 58 59 60 एटी 56 को कहे आंबदे 8 आंबदे 8 तापरे 57 है आंबदे 1 समिति 58 आसियो आंबदे 8 तापरे 59 आसिबो आंबदे 9 एठी लक्ष्य करंतु 59 जगह रे हिजबो आंबदे 9 आ 60 हेले आरुबदे आरेरु हबो आरुबदे 56 है आंबदे 8 57 है आंबदे 1 58 है आंबदे 8 59 है आंबदे 9 60 है आरुबदे एबे 60 रु 70 मध्य थिबा गणन संख्या गुडी को जानिबा एठी 60 है आरुबदे आरुबदे 61 62 63 64 65 एमिति ठीक से भली आरुबदे 19 तापर आसीबो आरुबदे 2 तापर 63 आसीबो आरुबदे 3 तापरे 64 आसीबो आरुबदे 4 तापर 65 आसीबो आरुबदे 5 खाली देखंतु 61 जे होची 60 प्लस 1 तनो 60 हैला आरुबदे 1 हैला 19 61 हैला आरुबदे 19 62 हैला आरुबदे 2 63 हैला आरुबदे 3 64 हैला आरुबदे 4 65 है आरुबदे 5 तापर 65 रु 70 मध्य थिबा गणन संख्या गुडी को जानिबा
65 ପରେ ଆସିବ 66 67 68 69 770। ଆସନ୍ତୁ 66 ହେଲା 6 ବଦେ 8 6 ବଦେ 8 67 ସେମିତି ଆସିବ 6 ବଦେ 7 68 ସେମିତି ଆସିବ 6 ବଦେ 8 ତାପରେ 69 ଆସିବ 6 ବଦେ 9 6 ବଦେ 9 6 ବଦେ 9 6 ବଦେ 9 ତାପରେ ଆସିବ 70 70 ହେଲା 7 ବଦେ 7 ବଦେ ବା 7 ବଦେ ବି କହିଲେ ଚଳିବ 7 ବଦେ କହିଲେ ଚଳିବ ନହେଲେ 7 ବଦେ ବି କହିଲେ ଚଳିବ 770 ହେଲା 7 ବଦେ ଠିକ୍ ସେମିତି 7 1 7 2 7 3 7 ବଦେ 1 7 ବଦେ 2 7 ବଦେ 3 7 ବଦେ 4 7 ବଦେ 5 7 ବଦେ 6 ଏମିତି 80 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ n ବଦେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ 70 ରୁ 80 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। सतुरी जहला 7 बदे तापर आसला 71 72 73 74 75 এটা হইব 7 बदे 9 7 बदे 9 तापर एटा आसीबो 7 बदे 2 तापर 73 हो गला 7 बदे 3 तापर 74 आसला 7 बदे 4 तापर 75 सेमती आसी जिवो 7 बदे 5 मु ए 7 बदे जगार डॉट डॉट मारि देउची सेगुडा होगा 7 बदे 7 बदे 1 7 बदे 2 7 बदे 3 7 बदे 4 7 बदे 5 जे 75 75 एबे 80 मध्य थिबा गणना संख्या गुडे जानिबा। 75 पर आसीबो 76 76 77 78 79 80 एटे देखंतु एटा हला 7 बदे 8 जे 776 ठीक सेमिति 7 बदे 7 तापरे 7 बदे 8 तापर सेमिति आसीबो 7 बदे 9 तापर आसीबो 7 बदे 9 पर आसीबो n बदे 80 जे हैला n बदे 80 जे n बदे एको आपण m बदे मध्यम कहि परिबे n बदे बा m बदे। एबे आमे जानि गले 70 रु 80 मध्य थिबा गणना संख्या गुडी को तामिल रे कोन कहै जाय परवर्ती समय रे आमे जानिबा 80 रु 90 मध्य थिबा गणना संख्या गुडी को तामिल रे कोन कहै जाय आसंतु जानिबा। अस्सी की कहा गला n बदे बा m बदे मध्य किछ लोक कहते n बदे बा m बदे तापर आसीबो 8 1 81 जे n बदे 19 तापर 8 रे 2 82 n बदे 2
तापर आसीबो 8 3 83 जे हला n बदे 3 तापर आसला 8 4 84 n बदे 4 तापर आसला 8 5 85 जे हला n बदे 5 हमर जेमिति ओडिया रे 8 1 81 8 2 82 8 3 83 तंकर समिति n बदे 1 n बदे 2 n बदे 3 n बदे 4 n बदे 5 एमिति रे 85 ठारु जिबा 90 जाय 90 मध्य रे 85 रु 90 मध्य रे थिबा संख्या को कोन कहै पंचाशी पर आसीबो 86 जे हला n बदे 8 n बदे 8 तापर 87 88 99 तापर आसला 90 एठी n बदे r आसला r जे 6 जगह एठी 7 पई कोन लगेबा n बदे l तापरे 8 पई कोन लगेबा n बदे 8 तापरे 9 पई कोन लगेबा n बदे 9 तापरे आसी गला 90 90 को कोन कजे तन्नूर मन रखंतु n 99 हला n बदे 9 तापर 90 90 को कौन कह जाए तमिल तन्नूर किछि लोक मध्य उम्बदे कहती मन रखते एटा उम्बदे आपण समान सहित कथाभाषा लागला परे समान कौन कहते आपण जानि परिबे किंतु आपनकर स्टार्टिंग होछि कथाभाषा टिके आरंभ करिया निहाती जरूरी आपण जानिले तांकर प्रोनाउंसिएशन ता कोन रहउछि आपण माने भलो भाबे बुझि परिबे एबे असंतु जानिबा 90 ठु 100 मध्य रे थिबा गणना संख्या को तमिल लो कोन कहै जाय 90 को कौन कह गला तन्नूर सेमती 91 92 93 94 95 ये सब गणना संख्या को तमिल कौन कहते पटन जान तन्नूर 19 एक बस्ती तन्नूर 19 सेमती 92 हबो तन्नूर 2 सेमिति 93 हबो तन्नूर 3 सेमिति 94 हबो तन्नूर 4 सेमिति 95 हबो तन्नूर 5 बा एको किछि लोक उम्बदे आंजी बंधे कोन उम्बदे 1 उम्बदे 2 उम्बदे 3 उम्बदे 4 उम्बदे आंजी बा तन्नूर 1 तन्नूर 2 तन्नूर 3 तन्नूर 4 तन्नूर आंजी एबे हमें जानि गले 90 रु 95 मध्य थिबा गणना संख्या गुडी को तमिल कोन कहते एबे आसंतु जानिबा 95 रु 100 मध्य थिबा गणना संख्या गुडी को तमिल कोन कहते पंचानबे पर आसो 96 97 98 99 आउ 100 तन्नूर 8 90 को कहा होतला तन्नूर एठी 96 को आजिबो तन्नूर 8 तापरे 97 को आजिबो तन्नूर l 98 को आजिबो तन्नूर 8 तापरे 99 को आजिबो तन्नूर 9 एटा लिखिबा पड़े तन्नूर 9 आउ 100 को कहा जाए नूर एबेटी लक्ष्य दे दियंतु 96 हला तन्नूर 8 97 हला तन्नूर l 98 हला तन्नूर 8 99 हला तन्नूर 9 100 हला नूर
100 ପରେ ଏବେ ଆମେ ଯେମିତି ହଁ 100 କୁ 100 କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ 101 କୁ 119 ଏବେ 100 ଠାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯିବେ ସେତେ ଆଉ 100 କହିବେନି। 101 102 103 104 105 106 କହିବେ, 100 କହିବେନି। କେବଳ 100 ଟାକୁ 100 କହିବେ। ଯେମିତି 100 ଟଙ୍କା 100 ରୂପା, ସେମିତି 101 ଟଙ୍କା 101 ରୂପା, 102 ରୂପା, 103 ରୂପା, 104 ରୂପା, ଏମିତି। ଆପଣ 100 ପ୍ଲସ୍ କୁ ଯିବେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ 100 କହିବେନି, 100 କହିବେ। ଏବେ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ 1 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତାମିଲରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 1000, ଲକ୍ଷ ଆଉ କୋଟି କି କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ଧାରାରେ ସବୁ ଯିବ, ଯେମିତି ଆମର ଚାଲିଲା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଧାରାରେ, କିଛି ଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ଆମେ 101, 102, 103, 104 ଚାଲନ୍ତି ଗଣି ଚାଲିକି, ତାମିଲରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ 1000, ଲକ୍ଷ ଆଉ କୋଟି କି କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ହଜାରେ କୁ କୁହନ୍ତି ଆଇରମ, 1000 କୁ ଆଇରମ କୁହାଯାଏ। ଲକ୍ଷକୁ କୁହାଯାଏ ଲକ୍ଷମ। 1000 କୁ ଆଇରମ, ଲକ୍ଷକୁ ଲକ୍ଷମ ଆଉ କୋଟି କି 1 କୋଟି କୁହାଯାଏ କୋଡ଼ି। କୋଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା କୋଡ଼ି। এটা যেহেতু 1 কোটি ଅଛି, ওর কোটি এଠି ଆପଣ କହିପାରିବେ ওর ଲକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଓର କୋଡ଼ି ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି 1 କୋଟି ପାଇଁ ଓର କୋଡ଼ି କୁହାଯାଏ। କୋଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋଡ଼ି। ଲକ୍ଷକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲକ୍ଷ କୁହନ୍ତି ଆମେ, ସେମାନେ ତାମିଲରେ କୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷମ। ଆମେ କୋଟି କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କୋଡ଼ି। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଗଣନା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ, କହିବି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସେଥିରେ ତାମିଲ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି।